Nakatry na ba magluto og chicken pastel? Kini nga video is magluto ta og homemade chicken pastel. Mao mo guni kasagara kung makita sa video. Trending kayo ni siya niya. Daghang kay ganegosyo. Nya dabias kini partner sa boiled egg o pipino. Nahala. So dinatawag lang nga nagprepare tayo og pabukalan nga manok. Napurita gisalad nga guso gisagulan o pipino. Nya diri kay bukal naman so ihaon na nato ning manok. Nya ganing chicken breast gisagulan ni namo og paminta, dahon ng laurel og luya aron malasa og makrema. Ako na dayon nang gi-shred ang manok kay i-separate na to ng bukog. Nya sa di madugay mo na ni siya ang resulta sa manok. After ani naglunod dinita og edible. Lundan din og lamas dayon gi-okay-okay. Ipalopan din og atsara para pampakulor sa chicken pastel. Dayon diri gilunod na ang shredded chicken meat. I-mix well lang dayon nato. Tapos ako din ang gilunod ang black pepper, dayon toyo, magic sarap og oyster sauce. Again ato nang gimix diya. Then gaad po ko og brown sugar para balance ang iyang kaparat. Since okay naman ang timplada, ato nang ihukad para manihapon. Nya muna siya ang texture. Oily kayo. And then during a part, nagplating na ko diri, digbuhagay na ako ang oil sa chicken pastel para busagak ng panihapon. Then gidungagan din ako og guso, pipino para hab-haberns na. Di naman tayo sobra atong ibutang sa balunan o garapon para natay stock og mabalon-balon sa inig duty na tupon. So mura to og daghang kayong salamat yung gihuman ang video. Palihog niya kog share ani nga video. See you next vlog. Salamat!